21st सेंचुरी के साथ जब करेंसी का मोड चेंज होना शुरू हुआ, there was a new type of currency in the banking system, in the economic system, and that was cryptocurrency. बिटकॉइन्स आए, इसके साथ साथ और बाकी चीजें आई. ना सिर्फ ये अलग सिलसिला है कि उनमें से कितने स्कैम थे, कितने ओरिजिनल थे, क्या कुछ हुआ उनके बारे में. लेकिन दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इट इज ऑलवेज ग्रिपिंग पीपल. और जैसे किसी ने कहा इंग्लिश में, अ मनी मेक्स द मेयर रन. और प्रोवर्ब में सुलेमान बादशाह ये कहता है कि रुपया से बादशाह के भी काम निकलते हैं. बगैर पैसे के, बगैर लेन देन के, बगैर इकोनॉमिक फ्लो के दुनिया का चलना मुश्किल है. इसीलिए ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ हुई, इसके साथ साथ हम देखते हैं देयर आर फाइनेंशियल प्लानिंग टीम्स इन द बैंक्स एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. लोन्स, आपको फ्री के लेटर आएंगे आपके घरों के ऊपर, फलाना लोन ले लें, आपका फलाना लोन अप्रूव हो गया है, ये कर लें, वो कर लें. कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड जो है वो सारे दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा होता है. इन्वेस्टमेंट प्लान्स लोग बनाते हैं, एंडोवमेंट्स इदारे खड़े करते हैं ताकि एक मखसूस रकम कैपिटल रहे और जो उसके ऊपर सूद आता रहे, मुनाफा आता रहे, उससे काम चलते रहे. प्रॉपर्टीज लोग बनाते हैं, बेचते हैं. आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर घरों के आगे बोर्ड लगे होते हैं जी, वी सेल और वी परचेज ओल्ड होम्स. ठीक है, और वो उसे रिन्यू करके बेचते हैं. सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड. स्टॉक एक्सचेंज, लोग एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं. इसके अलावा आप देखते हैं लॉटरी एक और शॉर्टकट समझा जाता है. ये चलो जी $5 की, $10 की लॉटरी अगर खरीद लेंगे तो शायद इससे कहीं हमारी कोई थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी. जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, पे स्केल, चेक्स, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्लान्स, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं? नॉट ओनली मनी, बट इनके पीछे क्या है? फ्यूचर सिक्योरिटी. कि मेरा जो मुस्तकबिल है वो क्या हो जाए? वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, ताकि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े. लेकिन दिलचस्प बात है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, जो साइकोलॉजिस्ट या जो इकोनॉमिस्ट वो निकालते हैं या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं जी कि अगर आप 80 साल आपकी उम्र है तो 80 साल की उम्र में से 50 साल आप पैसे के पीछे भागते, पैसों को गिनते और पैसे कमाने के चक्करों में गुजार देते हैं. ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इसके पीछे गुजर जाता है. और हमारी उम्र की मियादें, हदें क्या हैं? वो मुकर्रर हैं. ज़बूर में क्या कहता है जी? 70 वरे थी या फिर 80 इज द नॉर्मल एज. अगर कोई अच्छे जीन्स हो, किसी के अच्छी ब्लड लाइन हो, तो वो कोई 90-100 के करीब क्या हो जाता है. क्वीन हमारी इंग्लैंड की, ठीक है, 96 साल फड़क गई बेचारी. 100 बड़ा मुश्किल है कि कोई इसको क्या करे, टच करे. इवन इतनी रॉयल्टी और इतने रिसोर्सेज, पूरी क्राउन, ब्रिटिश क्राउन कहते, जहां कहते रहे कि ताज बरतानिया का कभी सूरज गरूब नहीं होता. So she gone at 96. So ultimately, whatever financial plan we make, whatever we do, whatever we struggle, it is temporary. It is not for eternal. So ये बात तो तय है कि हमारी कितनी भी हम भाग दौड़ कर लें, हम 70 या 80 से आगे जंप नहीं लगा सकते. ठीक है जी, ओके. नाउ सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइनेंशियल प्लान का, मनी का, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे जीजो. मैंने एक सवाल इसमें रखा है अपने, जब मैं तैयारी कर, इज जीसस अ मनी मैनेजर? यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोगों की है ना मुख्तलिफ इमेजेस हैं, हम खुदा के बारे बनाते हैं. किसी के नजदीक वो सिर्फ हीलर है, किसी के नजदीक वो सिर्फ प्रोवाइडर है, किसी के नजदीक वो सिर्फ मेरा शॉपिंग लिस्ट लेके आने वाला है. खुदावंद ऐ कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे. दो के हमारा रिलेशनशिप ही नहीं बढ़ता. सवाए शॉपिंग लिस्ट के हमारे पास कुछ नहीं होता उसको ऑफर करने के लिए. सो is Jesus a money manager or is he a financial planner for us? लेकिन एक रफ अंदाजे के मुताबिक बाइबल मुकद्दस में, लेट्स चेक योर टेस्ट, IQ करते हैं. आपके ख्याल में पैसों के मुतालिक बाइबल मुकद्दस में कितने रेफरेंस होंगे? लेट्स चेक फॉर दिस रो जी. नंबर्स क्या ख्याल है जी? अंकल जी, कितने को रेफरेंस होंगे?
नहीं, कितने नंबर फेंके बस, अंदाजन कितने रेफरेंस हो सकते हैं? 100, 50, 200, 1000, 2000, 4000, 5, कितने हो सकते हैं? एनीबडी फ्रॉम दिस रो? 25, 30, ओके जी। एनीबडी एल्स? 50, ओके जी। लेट्स टेक अ बेड। हाँ जी, बेड बड़ी लो है अभी। हाँ जी एल्डर साहब, 10 से 15, ओके जी। एनीबडी एल्स? हाँ जी, 25, ओके जी, ठीक है, ओके जी। 2, एनीबडी एल्स? कोई और नंबर फेंकना चाहता है? अदरवाइज आई लॉक। हाँ जी, यस रॉजर, 700, ओके ओके। एनीबडी एल्स? नाउ द बिड इज गोइंग हाई। हाँ जी, you will be shocked. According to the reference calculator in the Bible, there are 2,350 references about money in the Bible. कितने? 2,350 references. इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का कलाम और खुदा पैसे के मामले में, फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में, how God is serious and why we have been given these references. पैराबल्स में आते हैं। टोटल 40 के करीब या 39 के करीब पैराबल्स न्यू टेस्टामेंट में मौजूद हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई हैं अपने शागिर्दों को। कितनी पैराबल्स हैं? 40, 39 या 40 पैराबल, टोटल 40 पैराबल्स है, ठीक है। 40 पैराबल में से 1/3 पैराबल्स आर अबाउट फाइनेंस एंड मनी। मतलब इसका यह हुआ 11 से 12 के करीब 40 में से जो तमासील हैं, पैराबल्स हैं, कथाएं हैं, वो किसके बारे में हैं? पैसे के बारे में। इनमें से तकरीबन 18 पैराबल्स हैं जो फूड एंड फीस्ट एंड बैंक्वेट्स के बारे में हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मनी मैनेजमेंट के बारे में, अपने दौर की जो करेंसी है उसको डील करने के मामले में खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बड़े मुहतात अंदाज में तालीम दी है। सो आज की जो पैराबल है लूका की इंजील 16वें बाब में, दिस इज वेरी क्रिटिकल। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, मोस्टली प्रीचर इसे अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि इसमें जो हीरो है स्टोरी का, he is a crooked manager, he is not a straight person। वो चलित्र है, जो पंजाबी में लफ्ज है ना, वो क्या करता है? अपने मालिक के माल में डंडी मारता है, बेईमानी करता है, ठीक है। सो इसलिए, और हीरो वो है स्टोरी का जिसकी तारीफ की गई। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो दैट वाज टोटली अनयूजुअल कि खुदावन यीशु मसीह की बताई गई कहानियों में जो हीरो या हीरोइन हो स्टोरी की, that is a villain actually. So let's see, unpack करते हैं इस स्टोरी को। ऑडियंस कौन है जी यीशु मसीह की? ये जो आयतें हैं 13, इसके 2 हिस्से हैं जो ऑर्डर है। पहली जो 8 आयात है ये कहानी बयान की गई है, पैराबल है, और जो 9 से लेकर 13 आयतें हैं उनमें एप्लीकेशन है इसकी चर्च के ऊपर, डिसाइपल्स के ऊपर, यीशु मसीह के शागिर्दों पर और कलीसिया के ऊपर। तो पहली 8 आयतें स्टोरी है और लास्ट 4 आयतें क्या हैं? उसकी एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है। पैराबल्स का मतलब आपको पता है, पैराबोला। पैराबोला मींस ऐसी स्टोरी जो पैरेलल चल रही हो चीजें, ग्रीक में पैराबोला। और पैराबल्स जो हैं यीशु मसीह ने इनके जो मेटाफोरिकल मायने बताए वो क्या थे कि दीज आर द कीज ऑफ किंगडम। ये आसमान की बादशाही के क्या हैं? ये कुंजियां हैं, ये भेद हैं जो क्या करते हैं? हमें खुदा की बादशाही के बारे में बताते हैं कि खुदा की बादशाही इस जमीन पर कैसे काम करती है। तो इसलिए ऑडियंस जो है इसकी मेरे जीजो, दे आर डिसाइपल्स एंड मिक्स क्राउड है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने, आपको याद है हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने ट्रैवल जर्नी पे हैं, यरूशलेम की तरफ यीशु मसीह का रुख है और वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में गांव गांव, शहर शहर वो जा रहे हैं। हर शहर गांव में वो सिनागॉग में जाते हैं, इबादत खाने में जाते हैं, लोगों के घरों में डिनर पे बुलाए जाते हैं, और फिर फकी और फरीसी, टीचर्स ऑफ द लॉ, और जो आम पब्लिक है, जो गुनहगार हैं, सिनर्स हैं, वो यीशु मसीह कलाम सुनने, मुलाकात करने के लिए
आते हैं। यीशु मसीह के जो कंपेनियंस हैं, 12 रसूल हैं, औरतें हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि जो अपने फाइनेंस से, अपने पैसों से क्या करती थी, मिनिस्ट्री को सपोर्ट करती थी। सो हमने इसकी ऑडियंस जो है खास तौर पर शागिर्द हैं, क्योंकि जब हम 16वें बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो 16वां बाब, ओके, हाँ जी, स्टोरी शुरू होती है जी, रेफरेंस है, फिर उसने शागिर्दों से भी कहा। इसका मतलब है, भी का मतलब है इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन। इससे पहले कॉन्वर्सेशन जो थी वो किस पर थी? 15वां बाब शुरू हुआ किस बात पर? यीशु मसीह पर फकीयों फरीसियों ने इल्जाम लगाया कि ये गुनाहगारों के साथ बैठता और उनके साथ खाता पीता है। और हमने पिछले संडे सीखा था, इसके रिस्पॉन्स में खुदावंद यीशु मसीह ने 3 स्टोरी यके बाद दीगरे सिखाई थी, लॉस्ट शीप, लॉस्ट क्वाइन एंड लॉस्ट सन। और आप देखेंगे उन तीनों स्टोरीज के अंदर हर स्टोरी जो थी वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती रही, उसमें जो वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी, जो खोई हुई चीज थी। पहली में भेड़ खोई है एक, जिसकी कीमत तकरीबन को शायद 2 या 1 दिनार होगी, जबकि जिस औरत का, जिस लड़की का क्राउन खोया था, दैट वाज हर वेडिंग क्राउन, जो उसकी शादी के लिए था। सो दैट वाज द सेकंड वैल्यूएबल थिंग, एंड द थर्ड वैल्यूएबल थिंग जो थी वो क्या थी? मुशर्रफ बेटा। सो विद दीज 3 कैटेगोरिकल स्टोरीज के साथ हम 16वें बाब में पहुंचे हैं, जहां पर अब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से प्राइमरली मुखातिब हैं। मिक्स क्राउड है, फकीर और फरीसी भी शामिल हैं, लेकिन प्राइमरी ऑडियंस कौन है? डिसाइपल्स, शागिर्द हैं। ठीक है जी। इसमें जो फरीसी हैं उनको भी यीशु मसीह ने एड्रेस किया है, क्योंकि अगर आप 14वीं आयत पढ़ेंगे लूका की इंजील की, इसी 16वें चैप्टर की, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? फरीसी जो कौन थे जी? लवर्स ऑफ मनी, जर दोस्त थे, इंसान दोस्त नहीं थे। क्या दोस्त थे? जर दोस्त, लवर्स ऑफ मनी। ठीक है, सो उनको भी एड्रेस किया गया है। सो जी इस स्टोरी के अंदर हम देखते हैं जी, लिखा जी स्टोरी एक दौलतमंद का, एक मुनीम जो पंजाबी में पढ़ा गया है, एक मैनेजर और एक स्टीवर्ड था। रुपया पैसा उसका नहीं था, रुपया पैसा वो अपने मालिक का क्या करता था? डील करता था, मैनेज करता था। ठीक है जी। और लिखा है जी पंजाबी में जो तर्जमा किया गया ना वो बड़ा करीब है। की कहते जी, की करदा ही, उड़ा दिंदा ही। ठीक है, और क्या आगे क्या लिखा जी? कि ये तेरा माल क्या करता है? ये उड़ा देता है। आपको याद है सेम फ्रेज बड़े भाई ने इस्तेमाल की थी, किसके लिए? छोटे भाई के लिए, कि इसने तेरा माल मता कसबियों में क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। ओके, सो आप देखेंगे लूक ही इज प्लेइंग नाउ विद द वर्ड्स, जो इस एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए। ठीक है, कि जी तेरा माल उड़ाता है। उड़ाता जिन्हें वेला नहीं कराई दिया पंजाबी है, उड़ाना ही होता ना, वेल कराई गई। ठीक है, तो इंडियन फिल्मों में, पाकिस्तानी फिल्मों में, पंजाबी फिल्मां पाकिस्तान दे ना जो तो गाने चलते हैं मुजरे दे, तो ऐ जी नोट जनाब चल रहे होंगे हैं। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, मेरे साथ यूनिवर्सिटी डॉलर उड्डे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो हमने देखा जी कि वो तेरा माल क्या करता है? उड़ा देता है जी। मालिक ने क्या यार, पैसा मेरा, इन्वेस्टमेंट मेरी, इन्हों मैं तनख्वाह देना वहां, और ये मेरा माल क्या कर देता है? ये उड़ा देना। क्या जी, ये तो बड़ी गलत गल है। हमें नहीं पता उसको रिपोर्ट किसने दी, उसके अपने भी रिसोर्सेस होंगे, उसके पास रिपोर्ट पहुंची है। उसने क्या किया जी? डोनाल्ड ट्रंप की तरह, यू आर फायर्ड। ठीक है, क्या कहता है? यू आर फायर्ड। अब ये बंदा जो है आया जी, मालिक ने कहा कि ये क्या है मैं जो तेरे हक में अपनी मुख्तारी का क्या दे? अकाउंट दे, because you are dealing with the money and resources which does not belong to you, और अब तू उनका क्या दे? मुझे हिसाब दे। ठीक है, आपको याद आई है एक और पैराबल जिस बंदे से हिसाब लिया गया था? 12वें बाब में हमने पैराबल सीखी थी, जिसकी जमीन पर बहुत बड़ी क्या हुई? फसल हुई। उसको समझ ना आए कि मैं क्या करूं पैसों का। उसने क्या कहा? मैं पुराने प्रोजेक्ट ढा कर क्या कर दूंगा? नए बना दूंगा। ठीक है, तो आपको याद होगा जिस रात उसकी जान ली गई थी, उससे क्या कहा गया था?
کہ تجھ سے طلب حساب دے بھائی کیا کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. so you are seeing where story is going. میں نے کہا جی حساب دے, تو کرتا کیا ہے, کیونکہ آگے کو تو منیم یا مختار یا سٹیورڈ یا مینیجر نہیں رہے گا. آئی ایم فائرنگ یو, لیکن مین وائل آئی ایم گیونگ یو اے ڈیڈ لائن. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, وی آر ڈیلنگ ود دا کانٹیکسٹ آف اے فرسٹ سینچری جوڈائزم اینڈ دا پیلسٹینین مارکیٹ پلیس اسٹوری ہے یہ, جہاں پر اس وقت نہ بینکس ہیں, نہ اس وقت کسی قسم کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیٹا کیا گیا ہے, نہ کیمرے لگے ہوتے ہیں, نہ کمپیوٹرز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از ریٹن آن ویدر اسکرولز اور ویدر آن مڈ پلیٹس, یا پھر ان کو اسٹیل کے اوپر, یا ان کو کھودا جاتا ہے کسی طریقے سے چیزوں کے اوپر. سو وی آر ڈیلنگ ود 2000 years old market place economy flow. ٹھیک ہے. سو اس مختار نے کہا جی کہ مختار نہیں رہ سکتا, لیکن اسے ٹائم فریم دیا کہ بھائی تو اپنے جانے سے پہلے اکاؤنٹس کیا کر جائے, تو حساب لے کر آئے گا تو اپنا کھاتا کیا کر جا, جمع کرا دے کہ تو نے کیا کیا ڈیلز کی ہیں. سو جتنے اس کے مالک کے ڈیٹرز ہیں, جتنے قرض دار ہیں جو بزنس اس کے مالک کے ساتھ کرتے ہیں, they don't directly deal with the owner, they deal with what? Whom? To the manager. وہ سارے کھاتے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو جی بہت سمپل سٹوری ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی اس سٹوری میں یہ بندہ جب اپنی نوکری سے چلا گیا ہے, اس کا بزنس لاسٹ ہو گیا ہے اور یہ فائر کر دیا گیا ہے, اور اب اس کے پاس اپنے بینک بیلنس, اس کے پاس اپنی سوشل سیکورٹی, اس کے پاس کوئی کسی قسم کا فیوچر انویسٹمنٹ نہیں ہے. اب یہ کیا کر رہا ہے جی؟ اس مختار نے اپنے جی میں کہا میں کیا کروں. یہ اگین کیچ فریز ہے لوکا کی. آپ کو یاد ہوگا نا, لوکا نے ایک اور جگہ استعمال کیا جی, وہ اندھے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا جی کہ میں کیا کروں, کہ وہ جو تھا کیا کہتے ہیں فوجی جو تھا, اس نے کہا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا میں کیا کروں, مطلب ہی تھاٹ اباؤٹ واٹ شیل آئی ڈو, میرے پاس کیا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ اوے جو پرابلم ہے اسٹوری کے اندر وہ ہے جی کہ اسٹیورڈ از بینگ ریلیزڈ فار اپیرنٹ مینجمنٹ, اور وہ منی مینجمنٹ میں فیل ہو گیا ہے. ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ اس نے فراڈ کیا ہے یا اس نے مالک کو لوٹا ہے. That doesn't say. صرف کیا کہا گیا ہے کہ یو فیل ٹو مینج دا منی. جو تجھے مختاری سونپی گئی تھی وہ تو نے دیانتداری سے انجام نہیں دی. ٹھیک ہے. So that was the accusation. اب یہ سوچا جی what shall I do, میرا فیوچر سیکیور کیسے ہوگا, میرا فیوچر فائنینشیل پلان کیا ہے. And he was thinking about it. میں کیا کروں, کیونکہ اس کے پاس جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہے. پہلی بات کہتے جی وقت تھوڑا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کچھ اور پلان کر سکوں, مزدوری مجھ سے کہتا جی ہوگی نہیں. آئی ایم ناٹ اے ہارڈ ورکر, آئی ایم ناٹ اے بلو کالر ورکر. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہتا ہے جی بھیک مانگتے مجھے شرم آئے گی کہ بھائی ایڈی وڈی سیٹ تو ایڈا وڈا ویر سارے پاکستان جنا ایک بندہ سی, وہ چیف سیکرٹری تھا جی کراچی میں سندھ گورنمنٹ کا. چیف سیکرٹری مطلب جو وزارت داخلہ جو سیکیورٹی کو ڈیل کرتی ہے شہر کی یا اس کی. ہی واز سیکنڈ ٹو دا چیف منسٹر, اسے چیف سیکرٹری کہتے ہیں. وہ چیف سیکرٹری تھا کراچی میں. اور ہم جب کراچی میں پروگرام کرتے رہے زبوروں کے یا پروگرام پلان کرنے تھے, جب جدو پتا جدو اسی لڑکے ہونا نئے نئے, جب تو وہ سارنا پہلا جدو پروگرام ارینج کر دینا پہلے چیف کے لفظ نے پیسے کون دے گا, کہ پارٹی کیڑی پاری ہے شہر دے وچ, اس کو کیا بنائے, اس کو چیف گیسٹ بنائے تاکہ 15-20 ہزار 25,000 کی کر جائے, ڈونیٹ کر جائے. تو وہ کرسچن بھی تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ ہمارے علاقے سے ایم پی ایک الیکشن بھی لڑتی تھی. تو ہم نے سوچا جی کہ چلو ووٹ شوٹ بھی لینتے ہوندے نا, چلو چلتے ہیں ان کو چیف گیسٹ. ان کے گھر گئے جی, ائی محلے چ رہنے ہیں, نکا جا گھر سی, وہ گھر گئے عالیشان گھر, گڈیاں ویکھ کے اکھاں پریشان پائی کی کتنے پہنچ گئے جناب. اس کو دعوت دی, خیر ہی کیم, انہیں میں ڈونیشن بھی دیا. اس کے بعد میری اس کی ملاقات ہو گئی فلاڈیلفیا میں چند سال پہلے. I was invited as a speaker. کنونشن تھی وہاں پر, اور وہ بندہ سیکیورٹی گارڈ کا یونیفارم پہنے ہوئے, ٹھیک ہے, سیدھا عبادت میں
بیٹھا ہوا تو ظاہر میں تو جانتا رہا ہوں، مجھے جانتا تھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جناب آپ کہاں پر؟ کہہ رہے ہیں پارث صاحب کیا بتائیں، کراچی والے ٹھاٹ تو نہیں ہے نا یہاں پر، وہاں پر بھی آپ نے ہمیں دیکھا ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ جناب سیکورٹی گارڈ کی جاب کر رہا، چیف سیکرٹری ریٹائر ہو کے سیکورٹی گارڈ لگا ہوا. ٹھیک ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ مزدوری تو مجھ سے ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. بھیک مانگتے ہوئے کیا آتی ہے؟ شرم آتی. کیا کیا جائے کہ لوگ جب میں نوکری سے فارغ ہو جاؤں، جب میں یہاں سے نکال دیا جاؤں، تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں، اپنے بزنسز میں، یا میرے رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا کیا ہو جائے؟ انتظام ہو جائے. I shall secure my future. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. How old he is, we doesn't know. کیونکہ موسٹلی اس کانٹیکس میں، ہمارے کانٹیکس میں بھی پیرنٹس، ہمارے انڈین پاکستانی پیرنٹس کی انویسٹمنٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ موسٹلی بچوں پر. کیونکہ ہم سارا انویسٹمنٹ کن پر کرتے ہیں؟ بچوں پر. ٹھیک ہے. بعد چ بلیک میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایموشنل بلیک میل بھی کرتے ہیں پھر انہیں کہ ہاں تو انج کیتا، ائی تو انج کیتا، ائی تو انج کیتا. بھائی ساری دنیا کے پیرنٹس ہی کرتے ہیں، نہ کر دے. اینی وے آئی ایم جسٹ کڈنگ. اوکے. ہم بعد میں پھر، کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ ہماری انویسٹمنٹ بچے ہیں، فیملی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو بندہ ہے، اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ اس کی فیملی ہے یا انویسٹ، لیکن یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، میرا فیوچر پلان کیا ہے. ٹھیک ہے. سوچ میں پڑتا ہے. آئیڈیا وہ آئیڈیا سے مجھے یاد آیا ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا میں ایک اشتہار آتا تھا، An idea can change your life. ٹھیک ہے. وہ امیتابھ بچن کا بیٹا نا بڑے والا، ایک ہی بڑے والا کہہ رہا ہوں. تو وہ ایڈ میں آتا تھا An idea can change your life. تو یوریکا، اس کو جناب اچانک سے ایک اس کے ذہن میں پلاننگ آتی ہے، فائنینشیل پلان وہ بناتا ہے. اور اس فائنینشیل پلان کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے These people welcome me in homes. اپنے گھروں میں مجھے کیا دیں؟ عزت دیں، روٹی دیں، کھانا دیں، رہنے کی جگہ دیں، تاکہ جب میں نوکری سے فارغ ہوں تو میرا سٹیٹس جو ہے سوشل وہ کیا رہے؟ وہ انٹیکٹ رہے. ٹھیک ہے. سیم پروٹوکول مجھے ملے، لوگ مجھے حقارت یا رد نہ کریں. سو اس کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے جی، کیا کرے گا وہ؟ سو وہ لوگوں کو باؤنڈ کرتا ہے فائنینشلی، ایتھیکلی اینڈ سوشلی obligate، ان کے اوپر احسان کرتا ہے. So he is making now what? He is making friends. اس کلچر میں جہاں شیم اینڈ آنر کلچر ہے، آپ پر کسی نے احسان کیا ہے اور 10 لوگوں کو پتا بھی ہے کہ آپ پر کیا ہوا ہے، احسان ہوا ہے، you cannot deny that person in publicly. آپ کو ریٹرن میں اسے اس کی فیور کیا کرنی ہوگی؟ وہ دینی ہوگی. ادروائز یو ول لوز یور آنر ان دا سوسائٹی. تو آپ اندازہ کریں یہ بندے کا پلان کتنا اسٹرانگ اور کتنا پاورفل ہے کہ ہی از کوائٹ پلانر اینڈ اے اسکیمر. ہی از اے شروڈ. سو پلان اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے جی؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جی مجھے اپنے گھروں میں دعوت دیں، سرائے میں جگہ نہ دیں، مجھے استبل میں نہ ڈال دیں. اوکے. جس طرح مقدسہ مریم اور یوسف کو جگہ نہ ملی، آپ کو پتا وہ کہاں چلے گئے تھے پھر؟ کسی سرائے میں نہیں، موٹیل میں نہیں، کسی تہ خانے میں نہیں، کسی استبل میں نہیں، بلکہ مجھے اپنے گھروں میں بیلنس سے، پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ مجھے ریسیو کریں، شیلٹر ہو میرے پاس. اور وہ اس کے ریسورسز کیا ہیں؟ ڈیٹرز، اس کے مالک کے قرضدار، بزنس پارٹنرز. یاد رکھیے گا، آپ مارکیٹ پلیس کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ بزنس کمیونٹی کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ بزنس کمیونٹی کے اندر یہ بندہ ناؤ ہی از پلئنگ اسمارٹلی. ٹھیک ہے. شروڈ ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ پلان اس کا کیا ہے جی؟ بس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو، آپ مجھے نہیں پتا کتنی لمبی لسٹ ہے، اوکے، لیکن آپ اس کا پلان ذرا چیک کریں. میں ابھی آپ کو نمبر بتاؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے اس نے ہر قرضدار کو کیا کیا ہے؟ بلایا ہے. 1 by 1 کمیونٹی میں سب کو اکٹھے نہیں بلا رہا، سیکرٹ لیک ہو جائے گا. اوکے. پرائیویسی، پرائیویٹلی اینڈ کوئکلی. ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے اس نے بلایا ہے اور 2 السٹریشن دی ہیں جی.
आपको यहीं से आइडिया आ जाएगा, अगर उसने 100 बंदे भी डील किए हों तो वो अगले 25-30 साल अपने क्या कर गया है, वो सिक्योर कर गया है। जरा देखिएगा क्या किया उसने। पहले को बुलाया जी, और पहले को उसने बुलाया और क्या कहा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। कहा जी 10 तेरा खाता क्या है। कहने लगा जी 100 मन तेल, ऑलिव ऑयल की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, 100 मन तेल। उसने कहा अपनी पेपर ला, अपना जो भी तेरा खाता है उसे लेकर आ, और मैं तुझे 50% क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, टोटल 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट कितना बना है कैलकुलेशन के मुताबिक, 100 मन तेल ऑलिव का 50% डिस्काउंट के साथ ये 900 से 1000 गैलन ऑयल बनता है, जो 3 सालों की मजदूरी है। कितने सालों की? 3 सालों की है। और ये तकरीबन 150 के करीब दरख्तों का निकाला हुआ क्या है, तेल है। 3 साल इसने क्या कर दिया इसके साथ, तो सिक्योर किए। दूसरा बंदा आया, दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा जी 100 मन गेहूं, कनक, गेहूं, व्हीट। कहा जी 100 शैकल्स। ने कहा अच्छा तो कितने की लिख ले जी, 80 लिख दे। 20% इसको क्या दे दिया, 20% इसको डिस्काउंट दे। यहां से कितने सेव किए हैं, 100 बुशेस ऑफ व्हीट, 80% डिस्काउंट, 1000 बुशेस कमिंग, इट इक्वल टू 1000 बुशेस हैं, जिसमें से जो 100 एकड़ की जमीन में से निकाले गए हैं, एंड इट इज 8 to 10 years ऑफ वेजेस। 10 साल ये सिक्योर कर गया, 13 साल वो हो गए, ठीक है। अब अंदाजा करें इसने कोई 15-20 बंदे भुगताए हों 50%, 30%, 20% डिस्काउंट दे दे के, तो ये अपनी बाकी की उम्र क्या कर गया है, सिक्योर कर गया, ठीक है। ओके जी, मालिक ने पता लगा, मालिक ने कहा यार ही इज सच अ स्मार्ट पर्सन, सच अ श्रूड। क्या लिखा आगे, और मालिक ने बेईमान अनजस्ट नौकर है, उसने उसके करतूत को नहीं क्रिटिसाइज किया। उसने किया क्या है, उसने उसकी अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को क्या किया है, ही अब्ला। इनका वाह वाह यार, बंदा क्या शॉट खेला है, क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि वो भी बिजनेस कम्युनिटी से है ना, तो उसको पता है कि मतलब जब आपने अच्छी डील तय की है, when you lock a good deal, when you got a good profit, तो बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी, आपको शाबाश करेगी, वाह यार क्या बंदे ने क्या गेम खेली है, क्या डील लॉक की है। सो मालिक ने, उसने ये नहीं देखा कि he did unjustly by hook or by crook, he appreciated, he clapped, he applauded his shrewdness, his business plan and his future security। ने कहा वाह यार जबरदस्त। मुझे स्टोरी याद आ गई है, स्टोरी में से स्टोरी आ गई है। स्टोरी बयान करते हैं जी, लॉर्ड जीसस खुदावन यीशु मसीह गए एक दिन फुटबॉल मैच देखने। कहां गए, अमेरिकन फुटबॉल नहीं, यूरोपियन फुटबॉल, असली फुटबॉल, ठीक है। वो देखने गए, एक तरफ कैथोलिक बुल खेल रहे हैं और एक तरफ प्रोटेस्टेंट शार्क्स खेल रही हैं, टीम्स के नाम है, ठीक है। स्टेडियम भरा, एक तरफ कैथोलिक के सारे सपोर्टर बैठे हैं, एक तरफ सारे प्रोटेस्टेंट टीम में बैठी हुई हैं। खुदावन यीशु मसीह जाकर बीच में दरमियान में बैठ गए जी। दोस्तों ने कहा खुदावन यीशु मसीह जबरदस्त मैच हो रहा है, दोनों टीमां बड़ियां स्ट्रांग ने, बड़ियां बड़ियां टीमां ने, लेट्स गो एंड वॉच अ मैच। मैं कहा ओके लेट्स गो एंजॉय द गेम। गए जनाब। सबसे पहले कैथोलिक की टीम ने मूव बनाई, एक को पास दिया, दूसरे को बोल दिया, ठक उसने गोल किया, यीशु मसीह उठे, शाबाश, वाह 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 जबरदस्त, क्या गोल मारा है, वाह जबरदस्त। सारे कैथोलिक सपोर्टर यीशु मसीह को देख रहे हैं, वाह यीशु मसीह साढ़े हाल ने, वाह जी वाह। ओके, थोड़ी देर के बाद जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने भी जनाब काउंटर अटैक किया, उन्होंने मूव बनाई और उन्होंने गोल फेंका और ठक से गोल मारा। यीशु मसीह फिर खड़े, वाह वाह जबरदस्त, क्या प्लान, वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडरफुल। प्रोटेस्टेंट भी सारे हैरान थे, कैथोलिक वाले वेखन कि ये क्या हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं जी ये क्या हो गया है। तो जो आगे बंदा, जो पीछे बंदा बैठा था ना कैथोलिक टीम वाला, एक, उसके हाथ में थी छड़ी। उसने छड़ी यीशु मसीह को ऐसे चबोई पिछों दी। Which team are you? Which team you are supporting? यीशु मसीह ने कहा no one. Why are you here? I am enjoying the game. क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? I am enjoying I am not with any denomination. I am here, whoever team or whoever player play well, I appreciate that player.
सो मालिक ने उसकी अनजस्ट प्लानिंग, उसको कुछ नहीं कहा उसने क्या किया है, बट ही अपलॉडेड कि यार बंदे ने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर किया है। हैरानगी की बात है, वाह वाह, जबरदस्त, शाबाशी। यहां पर तो स्टोरी क्या हो गई है जी, क्या हो गई है जी, स्टोरी यहां पर खत्म हो गई है। ओपन एंडेड, खुदावंद यीशु मसीह की पैराबल जनरली क्या है, ओपन एंडेड, उनका कंक्लूजन यीशु मसीह नहीं देते। Why? That's a rabbinical tradition. They goes from lesser example to a greater meaning, and then it leave open-ended that public audience make their own decision. Who is doing what? ठीक है? So मालिक ने बेईमान मुख्तार की क्या की, तारीफ की। रीजन आगे क्या है, इसलिए उसने होशियारी की थी। He was diligent. उसने अपना फ्यूचर क्या कर लिया था, सिक्योर कर लिया था। उसका फाइनेंशियल प्लान was so perfect कि जो मालिक उसे जॉब से निकाल रहा था, निकाल तो दिया उसने बाद में, लेकिन ही अपलॉडेड, उसने होशियारी की थी। क्योंकि इस, अब यीशु मसीह का कमेंट आ रहा है जी, ये यीशु मसीह के कमेंट है, ये मालिक के नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है, मालिक ने अपने नौकर की क्या की, तारीफ की। रीजन आगे क्या है, रीजन ये है क्योंकि इस जहान के फर्जंद, द सन्स और द डॉटर और द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर, अपने हम जिन्सों के साथ वो अपने दुनियादारी के मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा क्या है जी, होशियार है। सो कंट्रास्ट दिया अब दो कैटेगरीज के दरमियान। पहले कैटेगरी किन की है, वर्ल्डली पीपल, नॉन क्रिश्चियन, नॉन फॉलोअर, नॉन डिसाइपल्स, नॉन क्रिश्चियंस, दोज हु डजंट नो जीसस, but they are more shrewd, they are more accurate, they are more prepared, and they are more well trained to secure their future. Compare to the children of light. ये यीशु मसीह ने दुनियादारी की क्या की है, तारीफ की है कि जिस दुनिया में तुम रहते हो, जिस दुनिया के दरमियान तुम सुकूनत करते हो, वहां के जो लोग हैं वो अपनी कम्युनिटी, अपनी बरादरी के साथ मामलात में क्या है, तुम लोगों से 10 साल 100 साल क्या है, वो आगे हैं। ठीक है, तो चर्च नीड टू लिसन कि दुनिया के लोग चर्च के लोगों से 10 साल 50 साल 100 साल क्या है, they are ahead in their future planning, in securing their future. ऑनर्स रिस्पॉन्स जीसस कमेंट है जी, सन ऑफ द दिस एज, इस दुनिया के लोग, दुनिया के लोगों को यीशु मसीह ने 2 जगह पर और भी टाइटल दिए हैं। इस दुनिया के बदकार लोग, ये बदकार नस्ल, यीशु मसीह ने अपने दौर की जनरेशन को क्या कहा है, वो आगे एक जगह और बोला यीशु मसीह ने लूका की इंजील में 11वें बाब में, विकेड जनरेशन, गुनाहगार नस्ल। जब वो लोग मांगते थे ना यीशु मसीह, साइन, गिव अस अ साइन, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ये गुनाहगार नस्ल मुझसे क्या मांगती है, निशान मांगती है। सो सन्स ऑफ लाइट, यूहन्ना की इंजील 12 बाब में नूर के फर्जंद कहा गया, इफिसियों 5वें बाब में नूर के फर्जंद कहा गया है। थिस्सलुनीकियों में से चर्च पीपल, बिलीवर्स आर नोन एज व्हाट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। लेकिन उनकी बैकस्लाइडिंग क्या है, दे आर फार बिहाइंड concerning their future security compared to the worldly people. ठीक है जी, और सब्जेक्ट क्या डिस्कस हो रहा है यहां पर, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देन एडवाइस क्या आई है, मैं तुमसे कहता हूं, अब यीशु से किन से कह रहे हैं, नाउ दिस इज टू डिसाइपल्स। ठीक है, मैं तुमसे कहता हूं, नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि भाई दौलत नारास्ती की है और क्या बनाए उससे दोस्त बनाए। और क्यों बनाए दोस्त जी, क्योंकि जब वो जाती रहे, सो नारास्ती की दौलत इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ लाइफ, ओके, इट्स गोइंग टू फेल अल्टीमेटली, but until it is in your accounts,
until it's on your cell phones, until it's the cash flow is in your hands, ultimately it's going to what? Finish, vanish. Fail तो होना ही होना है उसने, ठीक है? Eternity में तो नहीं जाएगी. लेकिन the time being you have it, जो कि short time है उस नौकर की तरह, how you are going to secure for the eternity? That's the statement. कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए क्या पैदा करो? दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो वो तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें. ओके, नाउ खुदावंद यीशु मसीह इस एग्जाम्पल को लेसर एंड क्रुकेड एंड करप्टेड मैनेजर की स्टोरी को यूज करते हैं टू अप्लाई टू द इटर्निटी. ठीक है, इससे क्या मुराद है जी? हाउ वी अनपैक दिस वन. नंबर 1, तो ये जो encouragement है शागिर्दों को, उनको ये कहा गया है, be generous with their wealth in this life so that in the life to come, जो eternity की life है, their new friends will receive them into eternal dwelling. So 3 verb है इसके अंदर. the जो unrighteous wealth है, it is going to fail, but how can you use this failing wealth to secure your future? That's the advice, that's the roadmap, that's the plan. ठीक है, प्लान ये है. कैसे? आपको याद है जो मैंने स्टोरी बयान की थी पिछले, वो जो अमीर आदमी जिसकी फसल बहुत हो गई थी, ठीक है ना? उसका प्लान क्या था फाइनेंशियल? मैं अपनी पुरानी कोठियां ढाकर नहीं बनाऊंगा, अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत माल है, ठीक है? एवरीथिंग वाज इनवर्ड, टू सेल्फ इंडल्जेंस. Everything was for the self entertainment. Everything was for a self food, self party, self dresses, self everything was मैं मेरी कोठियां, मेरा बिजनेस, मैं, हर चीज उसकी तरफ क्या थी तरफ. उसकी जिंदगी में कहीं पर भी खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लिए कोई प्लान नहीं था. That's why when the night he was called, क्या कहा गया? You are a fool because you make a short term plan जो कि तेरे साथ ही क्या हो जाएगा आज रात. It will die. तो ये जितनी तूने स्ट्रगल की है, जिन्हें तू घंटे लाए ने, जिन्हें तू बनाए ने, जिन्हें प्रॉपर्टियां बनाई ने, who will get that? इसी चीज को सुलेमान अमसाल वाइस की किताब में कहता है कि तुझे नहीं पता, तू तो अपना सारा माल जमा करके मर जाएगा. तुझे नहीं पता जो तेरे बाद तेरे बेटे बेटियां जो भी आएंगे, आर दे फूल, आर दे वाइस, आर दे हार्ड वर्कर, हु दे आर, यू डजंट नो. सो यहां पर तो क्या कहा जी उस बंदे को जिसके पास सिर्फ अपनी लाइफ का प्लान है, खुदा और बाकी लोग शामिल नहीं है? ही इज अ फूल इन लॉर्ड्स आई, क्योंकि उसने इटर्निटी के लिए अपने लिए फ्रेंड्स ऊपर नहीं बनाए. इट विल गो अलोन. दूसरी बात, इटर्निटी के मस्कनों में तुझे क्या दें? जगह दें. खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 16 बाब में जब पहाड़ी वाज दिया, सरमन ऑन द माउंट, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 6 बाब की 19-21 आयत, जरा इसको पढ़ लेते हैं मत्ती की इस आयत को. पहाड़ी वाज है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 और 19 and 21, 3 वर्सेस हैं जी. अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो. पहली एडवाइस क्या आई है? जमीन पर. क्यों? दिस इज शॉर्ट टर्म प्लान, 70, 80, 60, दैट्स इट, पीरियड, खत्म. जमीन पर माल जमा ना करो, क्योंकि 3 चीजें होंगी यहां पर. पहली चीज, कीड़ा, जंग और चोर क्या करते हैं? ले जाते हैं. 3 चीजें आ गई, ठीक है? बल्कि ऑल्टरनेटिव प्लान क्या दिया? कहां जमा करो? आसमान पर माल जमा करो, जहां ना, यानी जो चीजें यहां पर होती हैं वो वहां पर नहीं होंगी. ठीक है?
نہ زنگ اور نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا، یعنی جہاں تیرا دل لگا ہوا ہے وہاں تو مال بھی لائے گا، بلکہ اڑائیں گا. ٹھیک ہے نا، لائیں گا نہیں بلکہ کی کریں گا، اڑائیں گا. ٹھیک ہے. سو unrighteous wealth سے کیا مراد ہے جی؟ What is this unrighteous wealth? Wealth مطلب ویلتھ کی کیا کیٹیگری ہے؟ ابراہیم کے پاس دولت تھی. موسٹلی biblical Old Testament heroes were financially strong people. ٹھیک ہے. So they were wealthy people, they were influencer. ایوب کے بارے ایوب کیا کہتا ہے جی؟ کہتا ہے میرے سامنے پوری سرزمین میں کوئی بندہ سر کھڑا نہیں کر سکتا. ابراہیم نے اپنے زمانے کے 5 بادشاہوں کے ساتھ جنگیں لڑی. So mostly believers, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو عورتیں شامل تھیں, they were from the ruling elite class. So آپ دیکھتے ہیں کہ دولت کی تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے نا کہ یہ بری ہے یا بھلی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کمانے والے کے سورسز ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اکٹھا کرتا ہے. But what does this means? Unrighteous wealth seem to strike readers the wrong way. وہ سمجھتے ہیں نہیں کہ جھوٹ مار کے, چوری کر کے, ڈاکہ مار کے لوگوں سے کیا کر لو, پیسے کما لو. That's not a case. But Jesus is not saying that believers should gain wealth unrighteously and then he generous with it. آپ نے یاد ہوگا نا, موسٹلی موویز میں دکھاتا رابن ہوڈ. رابن ہوڈ کیا کرتا ہے؟ امیروں سے دولت لوٹ کر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بانٹتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے موویز دیکھی ہوں گی, اسٹریٹس, ولف آف دا وال اسٹریٹ. ٹھیک ہے, وال اسٹریٹ جو پورے بزنس کو ڈیل کرتا ہے. لیونارڈو ڈی کیپریو کی اور موویز ہیں, کیچ می اف یو کین, جس میں نقلی پائلٹ بن جاتا ہے وہ. مطلب بہت ساری موویز ایسی ہیں کہ جہاں پر جو مافیاز ہوتے ہیں جب وہ بینک لوٹتے ہیں یا امیروں کو لوٹتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی آرفنیج کو, کسی موناسٹری کو, کسی چرچ کو, کسی مشن کو وہ کیا کر دیتے ہیں, وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. بڑا کہاں جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ہماری انڈین پاکستانی فلموں میں بھی جڈا بندہ ایلڈر صاحب نے پنجابی یوز کی ہے. ٹھیک ہے, جتنا بندہ کرپٹ ہوگا اتنا ریلیجس ہوگا, جتنا کرپٹ ہوگا اتنا کیا ہوگا, یعنی کہ سب سے بڑا جو ولن ہوتا ہے ہمیشہ اس کو پوجا پاٹ کرتے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بہت مذہبی ہوگا. ہمارے پاکستان میں جتنے کرپٹ لوگ ہیں سارے حاجی نے. مجھے سٹوری یاد آ گئی ہے, سٹوری سے پھر سٹوری یاد آ گئی ہے. وہ ایک مائی سی بیچاری, وہ نا شہر سے آ رہی تھی. شہر سے آتا نا کہ شہر سے نے شاپنگ کی, کوئی سر پہ گٹھری لی ہوئی, اور راستے میں اسے ٹھگ مل گیا. ٹھگ نے کیا کیا, اما جی ایڈی دور تو جانا ہے, میں نال ادھر جا رہا تھوڑے پنڈ, اپنی کی طرف پنڈ مینو دے رہو, میں تھوڑی مدد کرنا لے کے تھوڑے شہر تک چھڑ دینا, پنڈ تک. تو جی تھوڑی دیر بعد تیز ہوا, آستہ ہوا, اما جی وے بھائی وے پتر وے رک جا, وے رک جا, وے میری گٹھری لے چلنا ہے. نو رک جا, وہ کتنے انہیں دوڑ لا رہی تھی. مائی نے بات حاجی صاحب رکو ذرا, وہ بندہ رک گیا. آندا ماں جی مینو اے دسو تانوں میرا نام کنے دسیا, تانوں کنے دسیا میں حج کیتا ہے؟ انہیں پتر تیرے کام ہی ہیں جی. میں کہ تو حاجی صاحب ہی ہیں جڑے ایک بیوہ عورت دی گٹری لے کے نٹ پے ہیں وڈیری مائی دی. So what unrighteous wealth جو ہے میرے عزیزو, reference to wealth can refer to the means in acquiring wealth, the way in which our desire to use the wealth. Okay, here you go. ہماری خواہشیں کیسی ہوتی ہیں, ہم اس پیسے کو, آپ دیکھیں گے میں ایک پول پڑھ رہا تھا, ایک پول کیا کسی نے, ریسرچ کی, ڈیٹا کلیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ دنیا میں ڈونیشن کتنی تنخواہ والے لوگ دیتے ہیں, یا جن کے پاس کتنا اینول کیا ہوتا ہے. اینڈ دے فائنڈ آؤٹ, دیٹس انٹرسٹنگ, سچ آئرنی. فائنڈ آؤٹ انہوں نے یہ کیا آفٹر ڈیٹا کلیکٹنگ, جتنے لوگوں کی سیلری جو ہے یا ان کے جو منتھلی یا اینول انکم جو ہے وہ 50,000 60,000 سے نیچے ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ ہدیہ دیتے ہیں. اور جتنے لوگوں کی اینول سیلری 1,00,000 2,00,000 3,00,000 زیادہ ہوگی نا, ان کی کنٹریبیوشن مشن ورک میں, خدا کے کام میں کیا اتنی کیا ہوگی, یعنی زیادہ تنخواہ اتنے ہی کم پیسے ڈونیشن خدا کے کام کے لیے, جتنی کم تنخواہ ان کا اتنا ہی بار کیا ہے دینے کا, وہ ہائی ہے. سو اٹ مینس, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں وہ زیادہ ٹیمپٹڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ آزمائش میں پڑتے ہیں کہ اسے اپنے آپ پر کیا کریں, صرف کریں.
whether it's dresses, whether it's जूतियां हो, कपड़े हो, गाड़ियां हो, मकान हो, घर हो, whatever they have, जितने ज्यादा कमाई उतने ही ज्यादा खर्चे. वो एक उर्दू का मुहावरा है, जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है. ठीक है. सो जिवें पंजाबी कहंदे गड्डी नूं वेख के पैर की हो जाना. ਉਂਝ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰੀ ਹੈ ਇਧਰ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੀਲ 2-2 ਮੀਲ 4-4 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋग, ठीक है, उन्होंने को बाद 1 मीटर भी नहीं टुरया जाता. वो एक किसी ने ऐड लगाया हुआ था, उन्होंने कहा जी 1980s में टीवी घरों के अंदर बड़ी बड़ी टीवियां होंगी है ना, बड़िया बड़िया टीवियां, ये अगे मोटा आ निकला होंगे ही. ठीक है. और लोग दुबले पतले. जैसे जैसे स्क्रीन फ्लैट होती चली गई, लोग की होंगे गए, लोग मोटे होंगे गए. ठीक है. तो so that's how the time being that's work out. Okay, anyway, so मेरे जीजो, हमने देखा है यहां पर कि खुदावन यीशु मसीह जो अल्टरनेटिव फ्यूचर प्लेस बता रहे हैं वेल्थ के यूज का, मनी के यूज का, वो क्या है? कहां पर लगाओ? अपने लिए दोस्त बनाओ उस दौलत से जो थोड़ी देर के लिए खुदा ने तुम्हें दी है, ताकि when you reach to your eternal abode they welcome you. इस बंदे ने 35-40 साल का प्लान बना के अपने आप को क्या कर लिया? सिक्योर कर लिया. और यीशु मसीह ने कहा he was more shrewd than the God's people. आपने देखा होगा हमारे चर्च में भी ऐसे लोग हैं, वो 20 साल पहला भी $50 देंगे हैं, उन्हें 20 साल बाद भी कितने देने, उन्हें 50 ही देने. ठीक है. कोई 100 देता था, उन्हें 100 तो उतने नहीं जाना, उन्हें सीख लिया कि मैं देने ही देने. ठीक है. बाकी सारी चीजें अपग्रेड होती चली जाएंगी. ठीक है. हर चीज अपग्रेड होती चली जाएगी, लेकिन उनके देने का जो लेवल है वो कितने रहेगा? वो उथे 50 साल 30 साल 20 साल पहले उथे टिके हैं. So they don't change, they don't raise it. So इससे सवाल एक ये पैदा होता है जी, कितना दें? लेकिन उससे पहले मैं कंक्लूड करूं. कुछ लोग कहते हैं जी हम तब देंगे जो मेरी कोई लॉटरी निकल आएगी ना, उदो मैं की करांगा, उस वक्त मैं खुदा को दे दूंगा. या जब मेरी सैलरी क्या हो जाएगी? रेज हो जाएगी. या मेरे पास एक्स्ट्रा क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी. तो फिर मैं क्या करूंगा? या ए मेरे को एक गड्डी होर आ लेना, आ मेरा बिजनेस थोड़ा जिहा होर वध जाना, आ मैं ए वाला काम कर लाना, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दूंगा. दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ अमाउंट, इट्स अ मैटर ऑफ योर हार्ट. क्योंकि जहां तेरा दिल है. और प्रिंसिपल क्या है? अगली आयत. इसलिए कि जो बहुत में दयानतदार है वो थोड़े से भी क्या है? थोड़े से थोड़े. इट्स नॉट ओनली थोड़ा, डबल थोड़ा है जी. क्या है? जो बहुत में दयानतदार है और जो थोड़े से थोड़े में बददयानत है, वो बहुत में भी क्या है? So it doesn't matter what salary package you have. It's all based upon your honesty and your heart. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप महीने का 10,000 कमाते हैं या आप महीने का $100 कमाते हैं. इट्स ऑल मैटर ऑफ, अगर आप थोड़े से थोड़े में खुदा को देने के लिए खुदा के साथ शामिल होते हैं, तो देन यू विल बी ऑनेस्ट एंड गॉड विल व्हेन रेज यू, यू विल गिव मोर. लेकिन जो थोड़े में नहीं है दयानतदार, वो क्या होगा? उसके पास ज्यादा भी आ जाएगा, उन्होंने बहाने लब लेने ने. उन्होंने ना पाए, तो पता पाल साहब साहब खर्चे बड़े में. खुदा फिर क्या कहता है? बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे जो थोड़ी देर के लिए है, देन हकीकी दौलत, द रियल वेल्थ, कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा? Nobody will give you that. So मेरे अजीजों, the moral of the story is, हमारे पास जितने भी resources हैं, whatever they are we spending on myself just like a fool rich person? वीकेंड्स में मेरे प्लान क्या होते हैं? मैं कितने वक्त का खाना बाहर से खाता हूं या खाती हूं, मेरी कॉफी पे कितने लगते हैं, मेरे ड्रेसेस पे कितने लगते हैं, मेरी व्हाटएवर. मैं बेसिक नीड की बात नहीं कर रहा, मैं उससे एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं. हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर सेल्फ एंड हाउ मच वी आर मेकिंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मतलब क्या है? How much we are spending and giving to the mission work, to the theological institution, to the gospel work, to the God's kingdom.
how much we are spending. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بات کہتے ہیں تم اگر تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہو تو بھول جاؤ کہ تمہیں زیادہ بھی کیا ہوگا ملے گا. جب تم نراست دولت میں جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس ہے تم اس میں آنیسٹ نہیں ہو تو حقیقی دولت تمہارے سپرد کوئی بھی نہیں کرے گا. So we need to, where are our values, where are our perspective and where are our priorities. آج آپ کو یاد ہوگا پچھلے سنڈے ہم نے ہدیہ اکٹھا کیا تھا فلڈ وکٹم کے لیے, ٹھیک ہے, تقریباً کوئی میرے خیال میں 700-800 کے قریب ہمارے پاس فلڈ وکٹمس کے لیے اکٹھے ہوئے جو میں نے پاکستان بھیج دیے. تو وہ جب جتنے بھی تھے, چونکہ مجھے 2 جگہ تقسیم کرنے تھے, لاہور میں اور حیدرآباد جو ٹھٹھا کا ایریا انٹیریئر سندھ کا. آج مجھے ٹھٹھا والے پارے صاحب کا فون آیا, کہتے پارے صاحب وہ پیسے تو ہمیں مل گئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جب اس کو بانٹ کے ہم نے پیسے دیے تو وہ تقریباً کوئی پاکستانی بن گئے تھے کوئی 70-80 ہزار. تو میں نے اسے کہا جی کہ کہنے لگا پارے صاحب آپ کو پتا ہے ہمارا, میں نے ان کا چرچ دیکھا ہوا ہے حیدرآباد میں, کہنے لگا پارے صاحب ہماری غریب سی کلیسیا اور ہماری کلیسیا کے جو غریب لوگ ہیں مارجن آف دا مارجنس, ہماری کلیسیا نے 55,000 روپے اکٹھا کیا ہے. مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی. میں کہ پاکستان بیٹھے ہاں غریب تو غریب لوگ, کوئی گھراں کام کرنے والے, کوئی ریڑیاں چلانے والے, کوئی رکشہ چلانے والے, کوئی اسکول جاب کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس چھوٹی سی کلیسیا نے یار مطلب انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے 55,000 اکٹھا کر لیا. آہی اتوں انہوں نے 70-80 ہزار کر کے بڑے تیر مار چھڑے. میں نے کہا یہ سٹوری آپ شیئر کریں, ٹل کہ آپ کی کلیسیا نے یہ کیا ہے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ when you make friends where we are storing our righteousness, حقیقی دولت تمہارے سپرد. اور اگر تم بیگانہ مال میں راست باز نہ ٹھہرے, بیگانہ مطلب یہ بیگانہ مال سے کیا مراد, بیگانہ مال ہے اس زمین پر. ایوب کہتا ہے نہ ہم کچھ لے کر آئے نہ کچھ یہاں سے, whatever God has given he is a master and we are stewards. ہمیں مختاری سونپی گئی ہے, جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے it's a gift and grace from God. So جو مختاری ہمیں سونپی گئی ہے, اگر یہ بیگانہ مال جو کسی اور کا ہے وہ اگر ہم دیانتدار نہیں ہیں تو جو تمہارا اپنا ہے being a sons and daughters of the light, جو تمہارا اپنا ہے وہ تمہیں کون دے گا. So these are challenges. And then last challenge کیا ہے, کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, دنیا میمون, دنیا کی دولت اور خدا کے لوگوں کے ساتھ منسٹری کرنا, 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. کیونکہ کیا کرے گا, ایک سے کیا رکھے گا اور دوسرے سے, یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. اب یہ 2 کیٹیگریز کون سی ہیں, تم خدا اور دولت دونوں کے غلام نہیں ہو سکتے. One should master you, one should deal you, one should guide you, one should lead you. اگر تو ممون دولت آپ کو گائیڈ کرتی ہے, انسپائر کرتی ہے, then you are just like that rich fool جس کے پاس شارٹ ٹرم پلان تھا لیکن اٹرنٹی کے لیے اس کی پریپریشن نہیں تھی. That's why he called fool, because he was accountable whatever God has given to him. And when the time came, he was unprepared. یہ بندہ, یہ شروڈ نوکر جو ہے, مینیجر جو ہے, اس کے پاس تھوڑا وقت تھا, but he played so well, he secured his future security, and we have opportunity to secure our eternity. Compare کریں how they are so well planned. So خداوند یسوع نے کیا کہا جی, نہیں کر سکتے تم خدا کی اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. So میرے عزیزو, what are the principles and lessons? میرے اور آپ کے پاس جو پلان ہے میرے عزیزو, جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. نمبر 1, پہلا کانسیپٹ, ہم لوگ مالک نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں, منیم ہیں, سٹیورڈ ہیں, مختار ہیں. جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے, وہ کس کی طرف سے ہے. So we are steward, and when we are stewards, we are accountable. خدا ہم سے کیا لے گا, حساب لے گا. تو یہ بات یاد رکھیے گا. جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا, polls show that the more people make, the less they give. جتنے زیادہ کمائی
ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਖੁਦਾਈ as a percentage of their income. The more you earn, the more tempting it is to spend it on yourself, on your show off, rather than to give it to the Lord's work. We try to impress people. We try to impress community. We try to impress social media. We try to impress people those even doesn't know us. That's a big challenge. Paulus kya kehte hain? It is required of a steward that one be found trustworthy or faithful. मुख्तार के लिए लाजमी है कि वो क्या हो? दयानतदार हो. हमें अपने अपने दिलों को झांकना होगा कि how much we spend on our personal pleasures. अपने वीकेंड्स का कई दिन बैठकर किसी एक महीने का हिसाब लगाइएगा. आप दिन में कॉफी कितनी पीते हैं बाहर से, हिसाब लगाइए. मैं ये नहीं कह रहा आप ना पिया करें, खुदा जो मर्जी करना, आपका पैसा भाई, मेरा तो काम है सिर्फ बताना. ठीक है, मन्ना ना मन्ना तो आड़े दे, मेरे लोग थे झाड़ कटर जाओ. टाइट लोग सवाल करते हैं जी फारिस साहब दया यकी, बाइबल में तो लिखा है दया यकी देनी चाहिए. एक ये सवाल आता है, बड़ा मुझसे किया जाता है. वेल, इट वाज अंडर द लॉ, Moses law. Tithe was under which law? Moses law. We are not under the Moses law, first of all. ठीक है, खुदा यीशु मसीह ने फकीयों को ये कहा था, तुम सौंफ और जीरे पर तो दया यकी देते हो, लेकिन तुमने शरीयत की बड़ी बातों, रहम और तरस को तुमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है. लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते. So when we enter in a grace period, it is beyond 100%. New Testament standard is not 10%, but as the Lord has prepared you, और जितना किसी ने अपने दिल में क्या है ठहराया है. पहला करंथियों 16वां बाब है. While the Lord allows us to enjoy the bounty of his material blessing, पौलुस रसूल तिमोथियस को लिखते हैं कि खुदा ने इस दुनिया की बरकतें चीजें हमें लुत्फानंदोज होने के लिए दी हैं. He also wants us to focus on storing up the treasure of a good foundation for the future by being generous and ready to share. 1 Timothy 6:18. So, जो चैलेंज है जो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. Are you faithful to the unrighteous? It's a financial matter. A faithful steward will use his master's money shrewdly to provide true riches for eternity. हमेशा की जिंदगी के लिए स्ट्रगल. टेम्पोरल वर्सेस इटर्नल. थोड़ी देर की जिंदगी 40, 50, 60 साल की, कि यहां इटर्निटी की तैयारी. Lay up treasure in heaven. God versus Mammon. दौलत या खुदा. Choose your master. Verse 13. Are you shrewd or stupid? That's another application. Use present opportunities to provide for inevitable future realities. उस अनजस्ट नौकर ने तो अपना फ्यूचर जमीन पर क्या कर लिया. हमने जहां जाना है, are we securing? That's a question mark. And with this open-ending question, I invite you to bow our head and ponder for a moment which category I am. Who is my guiding force? Am I securing my eternity? What contribution I am doing in mission, in God's people, in winning soul, preparing heaven? Agar nahi, this is the moment for reevaluating your priorities. आइए हम दुआ करेंगे. एल्डर मैथ्यू साहब से गुजारिश है दुआ में रहनुमाई करें.